这报价怎么报的呢？我说一个木头房，我说的给我报价报到900万卢布。昨天我和我老丈人他们把这房子不都那个推掉填平了嘛，然后今天拉个线看看具体房子那个多大，然后放在什么位置。然后拿小锤过来了。兄弟们，眼下这房子也扒完了，下一步就要转向开始盖房子的步骤了。这一段时间，因为盖房的种种问题，大家也有很多的疑问，前面有些视频也没讲的特别清楚。今天就再和大家好好唠一唠这背后的故事。昨天晚上又下雪了，又下了不少雪。现在都4月中旬了，然后现在面临一个问题，就是需要找那个施工队，然后这面的就是市区的施工队，还有就是这面那个我老丈人家农村这面施工队。报价都不一样，有人是按照那个木头米算的，有的按照平方算的，就是参差不齐的。有的报价感觉挺合适的，有的报价高的都不行。你看正常，你说咱国内的就是这种施工队报价，大概的差距不大，但是这面装修队一差好几万块钱人民币。现在我们就特别迷茫，特别懵。然后有的装修队吧，他还没盖过就是这种抛完光的木头的这种房子，然后他们给我们看的那个照片也都是就是那种接缝特别明显、特别不好看的那种，装修特别好的那种吧。然后他们价格也高的特别离谱。上2天有一个就是说交钥匙那种那个装修队，他们说9万卢布1平方米。我们说，后来我计算了一下，那个他们是就地基，然后盖房，然后再加房盖，就是里面的装修都装修完啊。我说的9万卢布一平方米。然后后来我算了一下，我们大概盖一个100平的房子，那不900万卢布了吗？我的个妈呀！我说这报价怎么报的呢？我说一个木头房，我说的报价报到900万卢布。哎呀，他们说啊，我就不包你装修，包你门窗乱七八糟都给你装修好了，就这拎包入住这种。我说再拎包入住吧，我们自己装400多万卢布，你就撑死了也达不到900万卢布啊！报这么高价格，他们是挺赚的，但是你说正常人也不是傻子。自己盖的成本基本上就是都能算出来，就是具体的花多少钱，你就说地基花多少钱，然后房子花多少钱，房盖花多少钱，但是也不至于说的你盖100平的房子花900万卢布，就挺有意思的。这边办手续乱码七糟的，然后再有就是办手续特别慢嘛，就是慢的都离谱那种，办一个小手续也要等好几天，办一个小手续等好几天。然后就是找装修队，因为找完装修队之后，他们会给计算用料。因为现在我们也不敢买，你说买少了吧不行，买多了吧还剩。我感觉是怎么，在俄罗斯这边你办什么事情吧，你不能着急，你得好事多磨。我这种是比较性子急这种，你知道吧？但是在性子急在这边根本就不好使，你咋急也没有用，你也不能你说你动手去骂人去，你或者说脏话，你或者怎么样，你说你也不能动手去怎么样人家。那你就只能你要说你性子急，那你就是你自己干受气。最重要的着急也没办法，着急也得这么做。这不下雪了吗？下完雪之后地啥的，哎呀又冻住了。冻住之后还得就是化好几天呢，把雪化没了。估计到5月初吧，5月初左右应该能，按理说能化的差不多。然后地基啥的差不多就一点点的就能开挖了。其实好多朋友说啊，盖房子多简单呐，打地基然后盖房子盖房顶的。盖房之前我也感觉我说这个东西应该挺简单的，装修队啥的你料买回来就装就整就完事了。真正你要是自己去弄的时候，我感觉哎呀，就是真的还蛮繁琐的。所以说兄弟们，你不要再催阿南了，阿南是真干活啊，也真整啊！我这晚上睡觉都得寻思这个房子怎么整，但是这边真不允许我着急啊。所以说咱们慢慢来吧，兄弟们。然后上2天我不发了几条那个关于房这个视频嘛，然后大家有的说那个房顶有点低了，然后我今天给大家解释一下啊，就为什么说我们计划在3米之内呢？这个房子，因为挑高特别高的话，就对于俄罗斯这边的保暖是很大的一个问题，因为冬天这边比较长嘛，小半年的一个时间。像你看俄罗斯这边的房子，楼房啊，就是净高都是2.5米，就是市区里面那个房子，我上次回去的时候量了一下，挑高就是2.5米，净高度就是2.5米。就我们也计划了是
房子整体的高度是3米高，刨去那个棚顶的话，净高度也在2.7米左右，这么一个高度，已经很够用了，兄弟们。就像二哥家也是，二哥家你看那个高度，他家那房子高度，大家看，是可以的，没问题的。二哥家那个是挑高是净高度啊，也是2.7米。给老丈人家盖这房子，最重要是让他们住的舒服，然后把房屋的保暖性，冬天住的暖和，就 OK 了。没有必要说的啊，那个挑高整的那么特别高，就像宫殿似的。再一个，再怎么说的嘛，阿南如果说的真的就是实力允许的话，我都想给他们盖皇宫。那你关键是实力不允许，是不是兄弟们？再一个就是老丈人家，他们这块就是一个农村，就像盖一个8米乘12米这么个房子，在他们农村里面都已经数1数2的了。但是咱也不能说的盖的啊那么特别，哎呀，就是咱新房子都盖了，就是盖的那么特别不好，咱取个中，比上不足，比下有余，这样就 OK 了。我感觉阿南我的想法就是让父母让老人住的舒服，住的幸福，就 OK 了。其实这个房子的搭建，最主要还是按照我老丈人的主意进行的，包括大小和材质也都是他们喜欢的。因为地域和文化上的不同，在这边农村盖房子和咱们国内还是有很多不同的地方，无论是盖法还是施工上，后面如果出现有歧义的地方，也希望大家能够理解。因为我不懂盖房子，还是要尊重老丈人和后续施工队的具体操作。但等后面房子落成后，软装方面的工作我还是会多发挥的。到时候也可以多弄一些有咱们特色的中国元素放到新房里。最后也再次感谢大家一直以来的帮助与支持，相信大家都一样，期待老丈人、老丈母娘最终能住上舒适漂亮的新房子。没错，兄弟们，盖房日记又有新动作了。最近这几天可是把我和小达忙坏了，城里农村的跑了好几趟，就是想尽快把工程队和材料这些东西都定下来。老丈母娘家农村的工程队我们也聊了4、5个了，有些价格是挺合适的，但是最大的问题是施工的工艺上没有那么好，有些是我们想要的效果达不到，所以我们就不打算在农村这边定了，还是去我们市区这边找，这边的选择性更多，也更专业。最终皇天不负有心人，我们最终锁定了2个团队来选择。OK， 兄弟们，我们现在已经回市区了。经过这么多天，然后准备工作准备的已经差不多了。然后现在我们就是有2项是最重要的，不能说是2项吧，应该算是3项。第一项是手续，但是手续就是慢慢推进着。然后第2项是就是找工程队，因为我们已经和很多工程队谈过了。然后具体用哪一个，我们现在还在沟通。然后第3个就是买材料，就是买木头，因为它这个木头吧，不是说你想要就有现货，得需要提前订。所以说我们今天最重要的，我们先去见个工程队。这个工程队之前一直在网上联系着，然后报价给我们的价格还算是不错的。所以说我们今天过来看看，谈完之后到时候看今天有没有时间，今天要没时间的话，然后就明天再去看看木材这样的，打算这2天把这2项给确定下来。现在我们去，这是一个公司，不像上次那个就只是装修队，这个公司是包料包工的。这到地方后，我家小妮子就拿出设计图，和工作人员沟通起了各项施工问题和价格。由于这是在别人公司里，也不方便拍摄，我就给大家说明一下讨论结果。OK， 兄弟们，我们刚才已经聊完了，就把具体的那个设计图参数都给他了。然后他说他要包工包料。前天他在网上跟我们说的是250万卢布地基，然后框架再加上房顶，然后我们感觉，这个价格还蛮不错的，也不用我们自己买料什么的，他们自己都解决了。今天我们就过来了嘛，看了一下，然后把具体的参数都给他了，然后他具体算个最终价格，过2天然后才能给我们。Ты как чувствуешь вот это? Не знаю, нужно посмотреть, какие они цены мне пишут. Вчера написала, что цена вот 2,5 миллионов, ну нормально. Если она посчитает больше, то, ну не знаю. Уже не знаю, сколько там посчитает. Будем. 这个谈完了就等了，我们得先确定这个报价，这个报价要合适的话，我们就都从他那块走。如果说这个报价要不合适的话，我们就研究自己去买木料什么的。所以说这个木料今天还是买不了。
然后就是我们俩现在去取地暖管去。为什么取地暖管呢？就是国内一个厂家的一个老板，然后上段时间联系我说他们莫斯科有销售点，然后他送给我们一套那个地暖管，然后今天已经到了，所以说我们现在去取一下。也特别感谢就是咱国内厂家的这个老板送给我老丈人他们这一套那个地暖管。老丈人的地暖管已经接到了，一共6件，一件是100米，一共600米。然后特别感谢咱们国内的高总啊，然后送老丈人这一套就是全屋的地暖管，特别感谢。真的是非常感谢咱们的粉丝朋友提供的地暖管。我相信老丈母娘住在咱们中国生产的地暖管的屋子里，那肯定也能感受到咱们中国朋友的温暖。这看完施工队和拿完快递后也不早了，所以我俩也是决定明天再去买木材。Day 2. Hello, 大家好, ваша Даша. Сегодня мы с Мишей съездили уже окончательно, заказали брус. Мы очень долго искали строительную компанию, мы ездили к разным бригадам, нам все что-то по-разному считали, говорили. Некоторые нас даже хотели обмануть немножко. И, в общем, в итоге мы договорились с бригадой, с которой мы первый раз встретились, ну, который вот этот Джоник, да. И мы брус хотели тоже заказать у человека, к которому тоже первый раз ездили, но у него, короче, очень много было заказов, и он не смог взять. Потом мы нашли вот здесь вот, короче, тоже завод, и здесь они тоже изготавливают. Мы заказали, они нам пообещали, что, ну, где-то они... Документы уже, в принципе, готовы, у нас разрешение на земельные работы есть, то есть нам уже можно уже и фундамент делать, и копать водопровод, а на дом он будет, ну, чуть попозже. Это не страшно. У нас в России документы делаются как раз либо когда уже дом построят, либо когда его строят и документы делают. В общем, у нас так всегда происходит. В общем, уже не так переживаю. Надеюсь, что дальше все будет нормально. Конечно, сложно было, очень сложно. Мы ругались уже 100 раз со всеми, особенно с документами. Просто я такой человек очень чувствительный, но так, в принципе, все можно сделать. Просто нужно не злиться, не переживать, в общем, и потихонечку все делать. Так, в принципе, все возможно. 综合各方面考虑，我们选择了单独包工的施工队，这样在材料上我们也有更多的选择。木材上我们找了一个专门定制的工厂，大叔还耐心的帮我们解释了我们应该定制什么样的材料。Есть люди, которые ложат десятку просто плашмя, ну десятку брус профилирован. Но дело в том, что на фундамент его положишь, а когда положишь 2 там будут вот эти нижние шипы, которые мы их просто не делаем, а делаем вверх. И тогда он низ ложится ровно. Ага. Или к десятке, или на фундамент, чтобы потом там топором не это. 话口述我们听不太懂，大叔还带我们去厂里看了一下木材是啥样的。Ну вот, например, смотрите брус. Вот видите брус? Ага. Вот. Его надо положить на фундамент. Как его положить? Будет дырка. Да, вот здесь далеко. Они... Чтобы дырки не было, если нужен стартовый, Ага. мы низ не делаем, а верх делаем. А только так, верх хотели, да? Вверх. И потом пошло делаем. No. Понятно? Ну видишь, а это что-то... Это же не ваш. 这个是我们要定6米多长。不出意外的话，再过10几天，等地面彻底解冻了，我们就可以开始动工打地基了。咱们就敬请期待吧。咱蒙子说：“我在中国也没干过这么重的活啊。”这俄罗斯二哥带我们去买建筑材料是一种什么样的体验呢？没错啊，兄弟们，盖房日记又有新进展了。随着气温一天天的升高，老丈人家的土地马上就要彻底解冻了。这打地基的工作即将提上日程，像是钢筋、木材、保温板这些材料都已经就位了，还有一些零散的小材料没有买。今天正好二哥白天不上班，他又比较有经验，我就让他带我去建材市场走一圈，把缺的材料都买齐了。二哥带我们去买那个就是打地基的剩余的建筑材料，上次不把那个钢筋什么的都买了，然后现在去买一些那种小的乱七八糟的，不知道大家能不能看清啊？就是大概的线儿我已经扯上了，然后这块是一个门厅，从这块进去，然后左面2个房间正对着一个房间，然后洗手间、厨房、客厅，然后这是一个小衣帽间，然后前面是一个配电室。这么一个小出行，现在去二哥家，二哥带我们去买去。OK， 兄弟们，我们已经到那个配件厂了。这一来到建材市场，我们就直奔主题，
找到工作人员，把我们需要的购买清单给他看，让他帮我们备货。 Все это будете со склада забирать? Я вам сейчас документ просто сделаю, оплатите и на складе заберете. 这块什么都有，这个建材城还挺全，里面东西啥的。之前在老丈人也来过这块，但是没具体注意。这个门我看2000多块，但是 смотри вот двери, нормально цена. Ну, это в комнату, да? Да. Нормально, вообще нормальные цены. Вот это красивые. А вот это сели. 之前我和大沙在市里也去看过门窗的价格，那家伙可老鼻子贵了。没想到老丈人家这边的要便宜不少呢。不过现在房子还没搭建起来，所以门窗这些家具暂时还是不急着买的。等打完单子付完钱，我们就来到仓库这边取货了。这доска ты плюс раз думали что Сороковку брал. Ну. ага. Что лосар нет? Если они останутся, они уйдут на крышу. Крыша, да? Да. 各种钉子，螺丝钉、洋钉，油单制，这个是绑钢筋的铁丝的，然后这都大洋钉啥的，然后这个是油单制，油单制我不知道是干啥的，防潮还是怎么回事？这地基的材料购买完毕，我们又驱车来了木材厂，把房子地基的木板也一起定了下来。我们现在到木材厂了，过来买木板来了。就是打地基用木板，然后房顶、房盖也用木板，到这块钉一下板子什么的。有二哥在旁边给我们出谋划策，这地基的木板很快就钉好了，我们就先回家等着他们送货上门。卸车了，这点钉子啥的是打地基时候用的，这钉子乱七八糟的，然后还有铁丝子、揪肉了子。然后这个东西先放二哥家，把西瓜撂下，毛菜我去。Братан, все для тебя. Не все для мне и родителей. Вот это доска, это для фундамента. Да. Тогда где брус? Да, брус мы рядом. Да. Да, я думаю, так. 没多会，这木板也送到了，大家又要开始忙活起来。又到货了，打地基用的木板到了，阿南刚才去买的。На палубу, на фундамент. Да, на фундаменте. Так а ты этот первый сорт почти взял его, Ну, дорогой. потом крышу можно делать и все. Ты вон как сразу. Да. После фундамент Я и сразу крышу можно вот это Конечно, материал. можно. Они хорошие. На первый сорт. Да, первый сорт. 等把这点木板卸完，我老丈母娘已经把我最爱吃的手抓饭准备好了。这简单的补充完能量后，我们就开始了投入到了新的工作当中。前2天不是把盖房子的主体木材都装卸好了吗？由于当天卸完车已经是深夜了，还没来得及把这堆木材分开。由于木材本身特别重，长时间堆放在一起很容易把底层的木方压弯，所以我们还需要把它们分开堆放。这个方子整体因为它是半湿的，不是干的，然后它要是摞这么高的话，它到时候就压弯了，中间没有那个隔断的话就压弯了，太沉了，压弯了之后到时候房子就不直溜了，不保暖了。所以说我们现在考虑把它一点点的分散开之后，然后有一小摞一小摞那么摞。由于缺乏这方面的经验，导致前2天好不容易堆起来的木方，今天就又要给它分开堆放了。而且老丈人家的场地也没有多余的地方堆放木方，所以我们只能借助二哥家的空地儿放一放了。不巧的是，二哥今天要上晚班，现在已经上班去了，就没空过来帮忙。我也只能喊瓦年过来搭把手。由于这班木方的工程量过于庞大，所以我们又把吊车叫了过来。在吊车没来之前，我们还是得把前面这几根搭地基用的木方搬到另一侧去。由于今天主力队员二哥不在，瓦娘也是打电话邀了一位小兄弟来帮忙，老丈人也是把国产大3轮开了过来帮忙运输。三蹦子说：“我在中国也没干过这么重的活啊。”
Давай поднимай. Да. Пока ставь.放这。Там不行了。这把地基的木方搬完，吊车终于是来了。一会儿我们要翻工了，要把这个就是摞高这几层全部都挪到另外一处去，因为它这太沉了嘛，木头。如果说要摞太高的话，到时候都压弯了。然后刚才那个我们失手抬的真的太费劲了，就是那个老沉了，那是地基那一块，地基上面第一层，那是湿的，特别沉，哎呦累死了。喝口水喘息一下，又要开始战斗了。如果说要不整的话，如果房子完了，如果说盖房子，人房子盖不直溜，然后咱要说工程队该说了，你这房子不直溜，不怪他们，可有地方甩锅了，可有地方甩锅了。她的美丽是否值得去寻求？夜空的花散落在你身后，幸福了我很久，值得去等候。Первый раз мы знала, что прямо тому YouTube прям. Ну что делать? Мы первый раз ничего не понимаем. Второй раз мы выучили. 现在是晚上9点14分，阿南和老丈人还有四哥还在干活。Давай, папа. Ага. Ой. 今天活终于干完了，明天那面还都得倒过来对正了，要不那面不像今天这样，今天这样都是一个壳都卡好了。那面那天卸车的时候卸的特别乱。Маленько подальше. 就是往后点啊！哇哦！ Ничего ты молодец, Корик. Молодец. Красиво? Красиво. Это мой кореш. Это его кореш. Я брат его. 行了，兄弟们，又是忙碌的一天。这盖房子虽然很辛苦，但也让生活变得很充实，让我这好多年不干活的老胳膊老腿又重新活动了起来。虽然身体上很累，但精神上却很满足。这感觉就像我们每天晚上刷荒野建造视频一样，看着老丈人的房子一点点从无到有，那是相当有成就感。Надеюсь, мы до зимы в этом доме будем жить. Конечно, будем жить. 我太接受了。没错，兄弟们，我这俄罗斯老丈母娘离住进新房子又近了一步。盖房子所需的主体木料都已到齐。事情是这么回事儿，要说也是赶巧了。我们刚到老丈母娘家，木材加工厂那边就来电话了，说我们需要的木材已经加工完毕，今天晚上就能运到。这我和表哥屁股还没坐热呢，就赶快投入到了工作当中。吊车已经到了，然后那个扶乐车的木头现在还在路上，大概半个小时左右，我们去接那个扶乐车，因为扶乐车不知道咋过来。然后我们接过来之后，然后那个吊车就开始卸木头了，终于有点就是盖房子的样子了，是不是兄弟们？然后今天那个钢筋，还有这个防寒材料，还有是那个铁丝网什么都到了。然后一会儿把那个木头一卸，这小院就有那个盖房子的
气愤了。由于我们买的木材是从一手库那面运过来的，前后相差100多公里，司机有点找不着道了。我就带着老丈人去半路迎接。一说到木材到了，这老同志那是比谁都兴奋，但又可以保持深沉，可以说是喜怒不言于色。自己站那儿就来回走，就盼着运木材的车早点过来。我们过来那个接车来了，老丈人不放心，这样东走西走的，哎呀，给那超车，就是按耐不住的小心情。Какой деловой, да? Сначала пузо, потом папа. 终于拉木头的大车找到了我们，老丈人悬着的心也放了下来。我们就在前面开道，一路高歌猛进把木材运了回来。我来看看啊，这一车的木头全是我老丈人家的房子用料。可以，感觉不错。老丈人家的房子已经回来了，这一大福勒车的木头全是我老丈人家就是盖房用料。哎，这么一瞅，真的哎，特别壮观。小妈妈。Дома уже приехали. Хорошо. Надеюсь, мы до зимы в этом доме будем жить? Конечно, будем жить. Не здесь, не в этом. Да, конечно. Я тебя пообещаю. Спасибо. Да, Миша, серьезно, спасибо большое. Пожалуйста, мама. Ну, дай бог, чтобы еще хорошие были строители. Ага. Чтобы хорошо строили. Да, конечно. Мы плак туда, ты уже смотрела, они все красивые будут потом. Тепло, красиво, чисто. Будем жить вместе. Да, конечно. 兄弟们，记住我们此时此刻的笑容，现在有多高兴，一会儿就有多狼狈。我们还是低估装卸木头的难度了，以为这点东西有个半个小时就卸完了，可一开干才明白，完全不是那么回事儿。把这车木头搬完，差点没把兄弟我给累撅过去。刚才这个吊车在里面不好装卸，然后他又开在外面，这样的可能是他感觉装卸比较好一点，比较舒服一点。我的妈，那压着铁路边上。Че, поезд не боюсь? Не будет? Ну, леска бывает. Брось. Давай, опускай. Опускай. Нормально, опускай. Ага, опускай. Не тяжело, вот. 咋不在这儿Hello, 大家好, 我是Даша, Даша мама, мама. У нас сейчас происходит выгрузка бруса. Мы его наконец-то дождались. И сейчас они выгружают. Здесь 40 кубов бруса. Он очень красивый, очень белый. Я когда ездила на завод, ну, кажется, не такой красивый. А когда он здесь сейчас приехал, прям вообще, халка. В общем, очень красивый, мне нравится. И я надеюсь, что скоро из этого бруса вот здесь будет стоять наш красивый дом. Только присоединяюсь к словам Даши. Я очень рада, конечно, что все хорошо. Все, вот так вот. Вот этот момент строительства, да, Анан подошел к этому очень ответственно. Все моменты, которые связаны со строительством, заказ материалов, доставка материалов, поиск бригады строительной, он ко всему подходит очень ответственно, он прям переживает и хочет, чтобы все получилось качественно, в первую очередь качественно, чтобы бригада знала, как делать из этих материалов, чтобы сам материал приехал. Даже вот сейчас приехал материал, и Анан сам, вот, посмотри, Анан помогает нам выгружать. Анан, я рассказываю подписчикам, что ты молодец, ты очень ответственный, ходишь к работе и сам помогаешь все делать. Да. Спасибо. Да.
这些木头的工作量远远超出了我们的想象。幸亏在关键的时候，二哥下班回来了，那是连东西都没放回家就开始帮忙，我们整体的速度也终于是提起来了。这个是了，Шел только с работы. Они как? Тяжелые очень. Тяжелый листяк, ну. Да, вообще. Это листяк. 哎呦，二哥， Вот видно, русский богатырь наш. 这母训呢？ Это наш. 哇， Все, Алеша, Надо помогать ему. все, подписчики. Подписчики там не устоят, Алеша. 我太接受了。 Алеша. 二哥太强了，太强了。有了二哥的加入，进度果然就加快了。由于我这老胳膊老腿也好长时间没干活了，这次一下干猛了，不小心就抽筋了。啊，屁股抽筋了。啊，哇，好疼。Здесь? Нога? Нет, 屁股。 Надо болеть. Это просто робот здесь. А ты что сделал? Ударил или как? Не, я просто... Они... Флага все. Надо полежать, Миша. Не, все нормально. Нет, Миша, надо полежать. Нет, Миша, всё нормально. полежать надо. Нет. Мам, Я серьезно? тебе Я тебе серьезно серьезно. говорю. Миша, ложись, и тебе надо полежать. Честно говорю. Я же маленько... Не-не-не. Я маленько в медицине поработала, Миша, я же знаю, я с врачами работала. Серьезно говорю? Серьезно? Полежать надо, маленько надо. Нет, все нормально. Где? Да, уже много лет. Вот тут болит? Вот тут? Не, вот здесь. Вот А это просто мясо. икра. Да. Сухожилие. Сухожилие. 对，sухожилие。 Слава Богу, 他以为我后背扭了呢，然后联系到那个联系到屁股了。我一直跟他说，我说屁股肉疼，然后他说的不行，主要是你 Помассажировать надо. Даже Нормально. массажируем маленько. 你不会翻译抽筋是不是？ 对，我不会翻译抽筋，我说屁股疼。有一天， Помять надо, да. 我发现自恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。以前，开始从平淡日子感受快乐，这么沉都让我撇。 看到了明明白白的远方，我要的幸福，我要稳稳的幸福，能抵挡末日的残酷，在不安的深夜。现在是晚上9点11，木头还没有卸完，已经卸了好几个小时了。 能用双手去碰触，每次伸手入怀中，有你的温度。Вот сегодня будет, Мишка, сегодня будет. Хорошо посплатил что-нибудь. Твоя дома, папа. Вот это. Не, это не дом еще, это только брус. А это еще не дома, да? А ты уже почти. Все устали, мои хорошие, мои любимые мужички. Что не говори. 终于结束了，太难了，卸个车嘛，卸几个小时，卸4个小时还是？我的个妈呀！今天菜硬啊，今天这菜嘎嘎的，哎呀，过年了，没过什么。 Да, Новый дом это как Новый год праздник. Молодец. Ой. Такой хороший. Мишенька, ты хороший. Молодец, Миша, устал сильно, наверное. Не, все нормально. Спасибо вам большое всем. Спасибо, что пришли. Тебе спасибо тоже большое. 哎，我不累，我不累。Давайте семья, то сегодня все устали, и мы
Сегодня за плюсом, за домом. За начало. За начало. Давай. 行了，兄弟们，今天的盖房日记就到这里了。说实话，全家人真的都是累坏了。但是那句老话不是说的好吗？苦尽甘来，相信等着我们的一定是一个宽敞明亮的梦中情房。